sifat yang menyembah zat. Jadi sifat yang menyembah zat. Itu yang dikatakan yang menyembah itulah yang disembah, yang disembah itulah yang menyembah. Jadi zat, sifat yang menyembah zat. Niki. Napi sifat niki zat, sifat, asma, af'al. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Manusia niki terdiri daripada dua unsur. Ara unsur lahir dan ara unsur batin. Sa unsur lahir niki sino sak teparanaran anasir sa empat. Mbe anasir sa empat niki api, angin, air, tanah. Api sada tengang, angin, angin sada tengang, air, air sada tengang tanah. Mbe lagu mangkin niki leman napiaran api niki mbe leman datang. Mbe leman datang. Mbe leman datang api niki. Manik di sini Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ne nak siksa-siksa tiang ngiring pelunggu sami senamian selama di sini Muhammad, di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arak li tiang ngiring pelunggu sami senamia. Mangkin niki sak marak niki ye sino sita idupang suasana wa anta fihim. Napi jak nggih dia tak tersiksa leman dunia sampai datang akhirat dalam artian lamun temele baca selawat nggih. Iya bu marak manik marak baos al mukarram sak baru niki nggih. Jadi jangan hanya mangkin niki nggih. Dewe terdoang sak berselawat niki nggih. Lagu indang diri niki nggih. Manusia niki nggih terdiri daripada dua unsur. Ara unsur lahir dan ara unsur batin. Sa unsur lahir niki sino sak teparanaran anasir sa empat. Mbe anasir sa empat niki api, angin, air, tanah. Api sada tengang, angin, angin sada tengang, air, air sada tengang tanah. Mbe lagu mangkin niki leman napiaran api niki mbe leman datang. Mbe leman datang nggih. Mbe leman datang api niki ialah Nur Muhammad min saone nike min sak teteh li Ahmad. Itulah yang menjadi anasir sa empat, pada hakikatnya adalah 5 nggih. Mangkin niki manusia niki nggih
pun teparanaran insan niki anak empat nggih. Bedue awak cangkang tubuh ini teparan nggih. Sak kedua niki ate. Sak ketelu niki nyawa. Sak keempat niki rasa nggih. Ya, rasa nggih niki. Ia pun teparanaran manusia nggih. Kenal diri terjadi manusia dulu nggih. Lahir dan batin. Baru kita itu akan mengenal Allah Subhanahu wa taala nggih. Makin nggih. Nyawa niki nggih. Bahasa be nyawa niki nggih. Ya kembali pun teparanaran nyawa. Nggih. Nabi sebab jemaah tiang Nabi beda nyawa kanca roh. Secara singkat-singkat juga niki ada sak pelongo paham mungkin niki nggih. Lamun nyawa niki singkatan niki nggih. Nyaniki nyate. We niki wujud nggih. Niki Allah. Nyata wujud Allah nggih. Iya kena nyawa. Tuhan tama roh jarinya nyawa. Lamun roh niki masih dua nggih. Mbe asal roh makin niki. Mbe asal roh niki nggih. Ialah nur nggih. Pada leman niki nggih. Sangka ye bu nggih niki. Dari ye bun Muhammad yang menyembah Ahmad nggih. Jadi Ahmad niki nggih marak sekali diatur yang sawane niki adalah nggih gabungan antara Allah dan Muhammad nggih. Muhammad niki ye sin tebungkus nggih niki. Ye sin tebungkus wujud nggih. Wujud diri tiang iring perungusan niki bentuk raga niki ialah Muhammad niki adalah otak niki ialah mim nggih niki nggih. He niki ialah toa nggih. Dari ent takbir mana niki kan mana entan he nggih. Terus keng teniki ialah mim nai niki ialah dal nggih. Muhammad nggih niki. Terus nggih berdiri betul niki marah sekali Bos al-Mukarram niki ialah alif, ruku niki ialah he, sujud niki ialah mim, tokol niki ialah dal nggih. Iya bu nggih. Niki sifat yang menyembah zat nggih. Jadi sifat yang menyembah zat nggih. Itu yang dikatakan yang menyembah itulah yang disembah, yang disembah itulah yang menyembah niki nggih. Jadi zat sifat yang menyembah zat nggih niki. Nabi sifat niki nggih. Zat, sifat, asma, af'al. Zat niki ialah takluk di dalam rasa. Sifat niki takluk di dalam nyawa. Asma niki takluk di dalam hati. Af'al niki takluk di dalam tubuh ini. Tiada aku, karena aku telah sirna di dalam dia. Tiada yang wujud jika tiada diri ini, karena diri ini adalah nggih bayang-bayang semu nggih. Segala yang kita sangka wujud ini nggih adalah nggih lindune marak
kita berkesena nggih. Segala yang kita sangka milik niki ternyata adalah pinjaman dari yang maha hidup nggih. Niki unin sifat nggih. Sifat niki nggih ye sino sak tepanaran sifat ma'ani. Sifat ma'ani ye searah di dalamnya nyawa nggih. Pira sifat ma'ani? Jadi sifat ma'ani niki arak pitu nggih. Arak pitu nggih. Maknawiyah niki arak pitu. Be ma'ani nggih. Kudrat, terus iradat, terus ilmu, terus sama, terus asar, kalam, arak itu nggih. Jadi hayat bukan hayum. Ye pada lagu dena pada nggih. Dena pada lagu pada nggih. Beton pada entan sifat di sini Allah Subhanahu wa taala. Hayat ini hayat. Satu paranaran hayat. Satu paranaran sifat ma'ani niki. Iya sak neket li ite nggih. Lamun maknawiyah niki iya sak neket li di sini Allah Subhanahu wa taala. Misal hayat mangkin niki nggih. Sak li ite niki nggih. Yara pasangan nggih. Nabi pasangan nggih. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Nggih. Jadi maut berjulu nggih. Berjulu tersebut baru hayat nggih. Jadi kita harus mengenal mati, baru kita itu harus baru terkenal hidup. Ya mutu qabla antamu tamutu. Mati kamu sendikman mati. Itu namanya menikmati. Asal kamanya gini. Kalau kita tidak tahu mati, bagaimana kita akan kenal hidup? Lamun tendik wah lapah, bagaimana kita akan ya menikmati kenyang gitu. Itu namanya syukur gitu. Menikmati. Jadi asal kata menikmati adalah mati gitu. Yang asal katanya gitu, mawata. Kulibatil waw alifan, dibalik waw itu menjadi alif limpitahi makablaha, karena baris atas sebelum alif fasara mata, maka jadilah dia mata. Arah alif dari mata mempunyai akar kata yang sama, namun bahasa Sasak niki namun niki terganti si lamun a niki terganti si namun i niki terganti si B misal makin niki mata jadi mate gitu. Namun mati keluar dari mati, mempunyai akar kata yang sama dengan mati, asal kata gitu. Metu dalam bahasa Sasak nih, metu mate gitu. Metu mate mati. Lamun cara bahasa Sasak napi arti metu. Sak tegita kepenggitan biaran metu. Mate niki sak tegita. Lamun mate niki
sawah engkah tegita niki jaran mati engkah tegita. Napi dia den kancil tidem, namun bahasa Jawa niki tidem niki turu nggih. Namun nggih biasa kata asal katanya adalah cara ra'a. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sangka lamun tidak tahu bahasa Arab, lamun tidak tahu bahasa Sangsekerta nembang, lamun tidak tahu bahasa Melayu, ini coba-coba jelasang sasak gitu. Karena sekian banyak yang terlibat dalam bahasa Arab, bahasa Sangsekerta dan bahasa Melayu dalam bahasa sasak niki. Tapi sak paling luwih niki terlibat ialah bahasa Arab niki nggih. Niki jadi nggih. Napi beden mati kancet tidam. Kamu cari tidak sasak. Ngajian dengan sasak. Lamun sak tidam niki nggih. Ndek tegita. Nggih. Ite gita dia ndek gita ite nggih. Ite nggih. Dengah nia ndek dengah ite tidam nggih. Niki. Jadi sangka nggih. Coba be manggil niki tidem, ya dini dengah kemaran niki nggih. Niki nikmat yang paling nggih. Lamun tengah niki nggih. Nikmat sejak naik bayi masih tahu nggih. Tapi nikmat yang sejati niki di ketika yang ngiring pelunggu sami niki ngaji marah niki ya harus nggih. Meleng mati baik dedengahkan kentok pikiran dan hati. Niki si tepite ilmu itu yang namanya cara. Jadi nabi si tepite ilmu nggih. Arah 4 nggih. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Nenek sak sugulang tiang iring pelungku sami senamian niki leman dalam tiang ina dalam hal bodoh ne tahu napi-napi niki. Wa ja'ala lakumus sam'a. Lalu di sini Allah Subhanahu wa taala nggih ijan tiang pinaang tiang iring pelungku sami niki penengahan leman penengah ni itu sifat ma'ani nggih. Kentok bejulu baru wal absar baru mati baru penggida wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah hati afidah nanti nabi hati yang disertai pikiran. Jadi ada 4 alat peniki nggih PT ilmu niki nggih. Ilmu arah dulu, arah ilmu laduni, arah ilmu kasbi. La'allakum tashkurun, agar kamu gunakan sa-4 niki untuk mencari ilmu nggih. Arah ilmu kasbi niki nggih. Ya sak tepete si kentok mate nggih pikiran nggih. Tapi ilmu laduni niki ya sak tepete si ni sak PTI itu mangkin niki ada sak tepete sangka lamun li jero waru lain niki ada halwat nggih. Ndek perlu saanu lalu niki nggih. Jadi maka kita masuk dalam halwat nggih. Banyak mengamalkan zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah niki nggih. Jadi niki yang banyak nggih. Kita diamalkan niki nggih. Dari niki nggih. Dari sa-4 niki nggih si tepete ilmu. Pertama nggih kentok, kedua mata, ketelu pikiran, keempat hati. Lamun aran kasbi niki sak tepete nggih. Datang Mesir datang ya profesor doktor nggih. Lamun ilmu laduni niki iya sak PTI
itu ia buat balik tulak jok ate karena niki adalah ia keren ihdinas siratal mustaqim ican gamak kaji ilmu laduni sak tipaa ate langsung dengan itu diberikan hidayah kepada hati lagu nggih saya sak temeng hidayah niki ialah dengan sak betul-betul zikir nggih amalan zikir luwe-luwe wah niki amalan selawat kance zikir nggih dari niki nggih caren tiang iring puluh sami niki boya ilmu kembali kepada laptop nggih tentang mati baru nggih jadi lamun tidam niki nggih beden mati kaje tidam niki lamun tidam niki nggih nienden kita ite kita nienden dengan ite dengan ni lamun mati niki nggih mati niki ye sa nggih ite ndek kita dia ndek dengah nia lagu nia kita ite sa hidup di dunia niki nggih kawinan marah niki nggih jadi lamun ta betalat ke apa niki jok kubur niki nggih ndak bayar jauh hati niki nggih makin niki nggih drike nggih tuan guru li drike nggih namun betalat niki nggih main HP untuk gawe niki nggih sangka nggih ia perlu adat nggih adat niki jari lambah agama nggih namun dia terlambah jak nggih pada marah ketaletan niki nggih napi lagi li driki lu godek nggih namun dia lambah nggih dia godek driki nggih gotih dimenai nggih godek niki nggih lamun dia lambah dia jaga niki ia perlu adat nggih dari lambah agama makin niki lamun berbicara soal nggih zaharal fasadu fil bahri wal bahri nggih makin niki wah kepenggitan nggih kerusakan searah li darat maupun searah li segara nggih dituah searang tenang hidup makin niki nggih coba makin niki nggih ituan sementara nggih makin niki berbicara masalah peradaban di ketika peradaban niki sudah menemukan nggih warna yang berhamburan dan aneka nggih cita rasa tentang budaya niki nggih yang beragam nggih makin narak sasa makin narak nggih macam niki nggih makin terus ruwen niki nggih sak lain niki wah aran sekotong nggih nggih panas bening nggih niki nggih tapi makin niki kan warna yang berhamburan jadi lagu nggih waduh tenang hidup niki nggih ndak pernah kita tenang hidup nggih tersembayang pun makin niki nggih musim gempa makin niki nggih dituah ikhlas sembayang niki nggih itu Allahu akbar lah tutu andang niki nggih nggih ikhlas nggih lamun cara lain berugak marah niki nggih nyak gempa lerang bae niki nggih makin niki nggih di ketika nggih peradaban niki wah maju maka ketenangan yang iring pelungusami niki di dalam hidup niki nggih dia telah tenang ia pun mempengandikan sida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki dia tetap itu ketenangan makin niki nggih adunya malunah
dunia niki dia telaknat, dunia niki nggih selaput telaknat niki nggih paham dia nggih niki DPR selaput sak suge-suge niki nggih sak solah-solah niki selaput nggih ke telaknat nggih searah telaknat niki nggih ndek selamat leman dunia sampai datang akhirat nggih nabi nggih sak ndek telaknat niki illal alimu wal muta'allim kecuali nggih tuan guru kajian jemaah belum bisa ngaji-ngaji niki nggih itulah yang tidak dilaknat nggih alhamdulillah nggih makin niki nggih sangka tiang niki coba nggih bayangkan nggih geria kajian niki nggih jauh niki nggih tapi nggih tiang tidak akan menemukan ketenangan di derika nggih di tenapi nggih tiang alhamdulillah nggih niki selapu karak niki nggih napi jak milik ke tiang nggih namun terekeng ruang nggih bije-bije tiang ye jari nggih terus kebon bangket tiara niki nggih tapi semakin bertambah kepeng marah niki nggih maka tiang niki semakin gelisah nggih pada marah pelungguh makin niki nggih hanya di saat yang ngiring pelungguh sami niki nggih hadir marah niki di sini kita menemukan sakinatun nufus ketenangan jiwa nggih niki to nggih mengenal yang namanya mati nggih jadi tahu diri mati itulah menikmati nggih menikmati nggih maka yang mati itu ya orang yang mati itu baru dia mengenal hidup nggih apa itu hidup ialah hayat nggih apa itu hayat itulah Nur Muhammad nggih dan nggih jadi itulah roh itu ialah Nur Muhammad pada jaring antara luah kancing dalam niki nggih jadi sak luah niki ialah anasir sak empat nggih api angin air tanah nggih namun yang ngonek proses niki nggih bisa luwih proses nggih pira bulan proses niki nggih niki leman bulan Muharram nggih bulan Muharram